او دا فتوا چې موږ بار بار پیش کوي دا د پیر سباقیانو جعلي فتوا ده چې جوړه کړې ده. ما د دې په خلاف د مفتي سیف الله حقاني صاحب خپله فتوا پرېږدي وښوده. اوس مولوي صاحب چې هغه نه مني چې هغې سره دا به زه به اوس 15 فوټ سټیج به جوړې کړم او زه به په کله په شاته باندې احمد رضا خان صاحب باندې به وزرو ته کوم. مولوي صاحب ډېر اعتبار نشته د دې جب کې کېږدوه کتاب را واخله د هغې نه پېښ کړه مستند ډېر اعتبار نشته د دې جب کې کېږدوه کتاب را واخله د هغې نه پېښ کړه مستند ډېر اعتبار نشته د دې جب کې کېږدوه کتاب را واخله د هغې نه پېښ کړه مستند. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. 25 फरवरी सन 2019 अबीज़र ज़िला टांक मुनाजरे के माँ ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाज़ पबारे चे दा फतवा द पिंजो उलमाए देवबंद पेश करे वा चे पैगा बांधे नामुना दस्तखतुना मौजूद दी. मौलाना हम्दुल्लाह साहिब कोटा सवाबी, शेखुल हदीस मौलाना हम्दुल्लाह जान साहब डागी सवाबी, मौलाना शमसुल हादी साहब शाह मंसूर सवाबी, शेखुल हदीस मोहम्मद फरीद साहिब ज़रूबी सवाबी, शेखुल हदीस मुफ्ती सैफुल्लाह हक्कानी साहब दारुलूम हक्कानिया अकोड़ा खटक. नो माको मुकाबिल मुनाजिर चे वो हिगा दा फतवा गुरजार करला वही विश्तला और देते बोगस हम वेला. नो माँ दगे वीडियो क्लिप पर ज़रिए सरा ज़ इल्तिमास कहूँ चे दगो पिंजवाल ईमानोना खसूसन और नूर उलमाए देवबंद ना उमूमन चे कुम दी मिलाद शरीफ जवाज़ कायल दी चे दा फतवा दो दा इजहार वकी चे दा फतवा बोगस दा का पखबल दा मला नदीम बोगस दा और द्वम دا से कागज़ चे पेगा दे अल्लाह रसूल नामुना लिखली और यो सड़ाए गुरजार की नो दा दे अल्लाह और दे अल्लाह रसूल जल्ल जलालु व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नामो तौहीन और बेअदबी दा और कना और पदा से सड़ी बांधे शरी कुम हुक्म लागू केगी और बिया खसूसन चे आ कागज़ सिर्फ दा से नहीं चे पे खुदा रसूल नामु नहीं बल्कि आय व शरीफ फतवा भी आयो सड़ाए आ शरीफ फतवा गुरजार की वे वली नो दा दे वे शरीफ फतवे तौहीन और बेअदबी दा और कना और पदा से कस बांधे शरी च हुक्म लागू केजी पलगेजी. नो दो पिंजो आलिमानो ना खसूसन और नूर उलमाए देवबंद ना जो उमूमन गुजारिश कहूँ चे दो लपारा दे इजहार हक दा इजहार वकी और दा खबर दी वीडियो क्लिप पर ज़रिए सरा वो चले ज़का चूँकि दा खबर उस पर वीडियो रागले दा मंजर आम बंद रागले दा खल के गोरी चे गोता शरई हुक्म दे पबारे चे वाजे से और दा पता और तो लगी चे दा फतवा बोगस दा का पखपला दा मौली नदीम बोगस दा और द्वम दा दे दगे शरीफ फतवे गुरजारा वलो विस्तलो वजह बांधे दे तौहीन मुर्तकिब दा और कना चे खल्क़ ता दे पबारे चे तसली और सुकून और शरई हुक्म मालूम से. वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.